तर आमना हे हनुमान दादा हा तुम्ही येऊ शकता. तुम्हाला पण लाईव्ह दर्शन करवा जिच्या का तुम्हाला टाइम नाही हवा दर्शन करूला तर मग तुम्हाला हे हनुमान दादाना दर्शन कर. अखेसाला हनुमान जयंती निमित्त हार्दिक शुभकामना. तर तुम्हाला अखेसाला विनंती आहे का तुमने नजीक में कोणा पण मंदिर हवा हनुमान दादाना मंदिर हवा तर तुम्ही तह थांबा. 5 मिनिट लागेल. तुम्हाला हनुमान दादाला जन्मदिवस आहे तर हनुमान दादाला आपल्या हार्दिक शुभकामना द्या जन्मदिवसनी. तर अखे कामમાં तुम्ही काम करता असच માપન આજ પહોંચી ગયા અમને નજીકમાં જ ગાડવી અને જામલાપડા વચ્ચે મંદિર છે હનુમાન દાદાના. તો આજ દર્શન માટે પહોંચી ગયા. કામ તો આપણે આખા વર્ષ જિંદગીમાં કોડાક બી કામ કરું કામ નહીં ઘટો. 5-10 મિનિટ મંદિરમાં દર્શન કરું અને આપણે હનુમાન દાદાલા તેના જન્મદિવસની હાર્દિક શુભકામના પાઠવું.